أكن جناب جاجمين في السؤال بس جينا على خميجيز استروز البنا ما غور بريسونس وزوبا غوري رجعنا ركب ماجيتي كده بنا هنگا بس سونسيتو نيكين بتشي بس بنا نجا ماجيتي أنو فيا رفرسوني ماجيتي أن فيا باسوني نجا غير جايز نيتامي غويك ortami patak chong sana dianok khalat palat baser zunchi tang sana kos nis peron tot fort baser kos bayan bendok phiaga nga gore reglep sena wa mingar sachin chuna majitian phiaga sachin dis pero sahin dekan nga majitian lebana disogla shishan chag disogla zgor dok chong tans dun gama bas dekan sheikh zakiris koika moltop tang thak bing ze khan gama chok skure nazerendok masjid yang phiaga songmin dekana nga eng lebana osgo pul tang se chak dua chak mizer ba dua chak pazer ba angos la chak koşiş banas go chak pensun dunas go chak palizer ba duna latis katigas go chak pazer boda gel afis kudaya chak zerenci faryat benursun gunde was go chak pargos pensun आगा मस्जिद इस गो इनमें इतना आदेश चिक बसे मेट पिन की मामूली बसे दौर दोक्षों खाचिक तंग से मेट पदे पारला चिक पो छक मचक पिन दुआ छक जरबत छक मिजरबत दुआ छक जरबत आजेस हजागाज गुन बन योचुक बारबान सगां बन योचुक देखना दियानो नारा तंग गचा जोशिला सोसियत पिन गचा जज्बात यानो योत पिन देखना शिशान गचा मोल्टुप तंग से चक्स यास गो मनमाबेस गो चांस से फुल्स मनमाबे देखनस गोर दोक्षों तंस देखना आगे महदवी पुरिस निकन yang soal bas गोर दोक्षों पोसूस तंस बना ngazes point pajawan chik khoiming tax pong ngazdianu zespin daksa chang dozer bi zurat met khor dokszong chik khachik tang mana go chak dekana ngaz zespin ni bayan penok daryang zeshin askyang zeshin و نامرگاز ندست پرازشین نا پشت پای آقای زاکریت پین پشت سر آقای زاکریت پین آقای زاکریس ملتوب تنز آقای شیخ حسینی گویانوک دکنه کrak بین دو چوکس کل نازرندو کس آقای رجایی زرندو آقای خلیجی دست پرازش کrak نبین سیوتسو لیکن سوچی بس بین دو پتا مسو دکنه شیخی مثلا چین دربانه نا ne söz urdat alman, ne söz bergat alman, ne şişe bakma. Çabuk fakat çak bir söz bonzanın atma. Diyor sarasar kizbe mahazin. Diyor kizbe mahazin, ngaz bayan potansiyot, moltup tanse goyana çak bin zere. Lekin kozerine nga maton diyorsun çık. Çiz oluyor bana. Kos sarahatan de alfaz tüketiz. Bergat fakbina, şişe fakbina, mizdudunuz bina, de çansı gudmet, lekin spelbe çak bin zere. دو انجناب علی آقای رجایی کیز به محضر زون تنسین کوس نا صاف زسپین نا پشت سر آقای زاکری یوت پین یا کوز دندک زربانه کوز مولتوب تان مانا کرک بینسیونس آیا لقبا سردوب تخصیت پینا یا چیزی بسیز پوغا کرک بینسیونس نازی بیان پتانس پین دکنا خلاصه دیان نگنا یان کوز سپرا چیچی دی سپرا لحمس سپرا زرین گاز سپرا لحمس سپرا زین زبانا انو جاجمن کن زردک جاجمن کن یا سویت پین زبانم بو نماینده ولی فقیه این من آقای مهدوی پور کوی پیک پوز نا دیوتیس آیا جز از ظالمین بوده زبانا نا جز از که ها من جز از ظالمین بودم حالا چی کرد من توبه کردم زسپین پس چرا جز از ظالمین میشون زبانا سوال را بودم جزء ظالمین زبان دون همون افشای میشه میگه تنگان زبانه راه گذاشتن شما توبه کردی دمت شما توبه کردی سعی را بود جو خوز زردوک دیس برام من بهترین چیشگین آیا دی جزء ظالمین بوده زرکن پو یا معنا مچوتا یا یاد تجاهل بسینا آیا میون لدیو مچوت بینا آخر جزء ظالمین بوده زربانیان بو آقای مهدوی یقین ده وقت پیانوک آی کمتی پانیز باز کنی لاس پو ظالمی لاسیانو شمار بسین من چه مت نگاه دوزشتم من
هجاغاز نا جوز اشمن پین شما هم جوز ظالمین بوده زرچمن من لیکن دیس پر اوزر بنایم بو نا یان حکایت چی ایتیومت نا ای کمتن یوت سنا یخشیک آقای سید کاظم صابریس واقعیک نقل بس کربلا یانوک امام حسین فیقبو جنگ تمام میدان یانوس کیوت میدان یانوس کیوت سنا چھت پو لیک سنا ٹک ٹک یوت پین سکوم سنگ یوت پین خیمگایان چوان مت پین امام اس کو پھر مقن یمبو حملک مامک باس بالآخر گنز یوتسو گنز پکشتاو گریت زربانا یمبو گنگمز یا حسین زر فریاد بزلو دا چوک دا اودس پیره کلی بنا آغای رجایی زرندوک اور گوت چکتنگن ججمینونیس آغای خلیلی کنتریس شما هم جز ظالمین بوده زربانا میونگاما صلوات تنگندو دا کربلای گنگس واقعنا چوک آیا دش میون لا دش شربان لا عقل مت بنا آیا فکر سنبا مت بنا جز ظالمین بوده زربانا دیکن رجایی کنه تیر گوس بوانی اتن ظالم این من سوگا دیوسو سنباتریس گنگما صلوات تنس جو این من مختصر ماجرا چک دهلیا نیکان لنسکانی بیان پو دیکن دیانو آغای رجایی ده حساب خیانت چه بس زرندو حمله بس بین زرکن پو محرابی کنا مسجدی کنا خطبی کنا انا بارها سر بین اده بزرگان کو لگیرین دیس برو سر برگوشه و یه تحقیق بس بنیاد سپا سون سے زرین مسیح زرین مل عوام منبری کنا محرابی کنا دوکھا من مکانشی دین انجو قیامت انجو یعنی دیانو پیغمبری کسل یا امام جعفر صادق کسل انسان کا تو ان نرک مؤمن کا تو ان نرک دقسا امام این پیشوا دانیود امام جمعه دانیود امام جماعت دانیود کما هو حقون از دزخانی بیان کن میشتیا زیر برگوش از این من زیادہ سے زیادہ میشتنا کوئی کا مارپیٹ پختو گیا تھپٹ پختو گیا یا کو زیادہ سے زیادہ کو کا سات پانستان گیا لیکن حق نہ مقابل لک ہو چاں عجب چمن حق پو زیر بگوشین مسجد شیشان گاما چاقس ناران شاهیدت بین yang sui çiftçinin manpı zaruret ahmet. Şeyh Musa İmam-ı Ratib-i İhanet bes. Şeyh Hüseyin'i guçaks. Düçoks bese masjid kana hak çeleta. Diyor Kur'an gasp in masjid gasp bese kerin. Düsaka kabul yodde. क्या हम कहता कबूलियत हम मुसल्लमुन फी इंदु तरीक़े का उसूल का अदालत का सही का योलयों दुर्मन न कहता हूँ अच्छा से टफ़त बसायश बची मस्जिद गोस खेरबयत पी मदरसा गोस खेरबयत पी मा हुसैनिया व मातम सराज गोस खेरबी हक खुसूस्तान सेयोत गोस खेरे माल मुशारिकत इन सुगा खुदे जामिया मस्जिद करगिल वक्त हड़प्पा से खेर बयत पी वक्त से अनुक बंद हकीर नरंग यत पिन शख्सन लिजा तमाम नीदिस पर सरकन गंगमल हुज्जत इन चशम दीद नरंग एक शख्स मुसन इन बयत खनीन ताखिरी दम सकपंगा एक खनीन लिजा नजर चैन ज्ञान बातिल इन मयत पोले चाँ दलील जरूरत में त्या मस्जिद एहानत पुचा सच्चिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته